सूरह मुजादिला शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए पैगंबर, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के बारे में तुमसे तकरार कर रही थी और अल्लाह से फरियाद किए जाती थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। मुसलमानों, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों के साथ ज़हार कर बैठें, वो कुछ दिन उनकी माएँ तो नहीं हो जाती हैं। उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जना है। अलबत्ता ऐसे लोग एक सख्त नापसंदीदा और झूठी बात कहते हैं, और बिलाशुबा अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार कर बैठे फिर इस बात से रुजू करें जो उन्होंने कही थी, तो एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले मर्द को एक गुलाम आज़ाद करना है। मुसलमानों, इस बात से तुम्हें नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। फिर जिसको गुलाम मयस्सर ना हो तो एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले मर्द लगातार 2 महीने के रोज़े रखे। फिर जिससे ये भी ना हो सके तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर पूरा पूरा ईमान ले आओ। ये अल्लाह की हद बंदियां हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो आखिरकार ऐसे ही जलीलो खार होंगे जैसे उनसे पहले के नाफरमान लोग जलीलो खार हो चुके हैं। हमने साफ साफ आयात नाजिल कर दी हैं और काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब है। और ये अजाब उस दिन होगा जिस दिन अल्लाह उन सबको जिंदा उठाएगा, फिर उन्हें बता देगा कि जो कुछ वो दुनिया में करते रहे अल्लाह ने तो उनके सारे अमाल शुमार कर रखे हैं, और वो खुद करके उनको भूल गए हैं, और अल्लाह सब चीज़ों का निगरान हाल है। ए पैगंबर, क्या तुमने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह सब कुछ जानता है, जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है। कोई सरगोशी 3 आदमियों में ऐसी नहीं होती जिसमें चौथा वो ना हो, और ना 5 आदमियों की जिसमें छठा वो ना हो। सरगोशी करने वाले उससे कम हों या ज़्यादा, और कहीं भी हों, वो ज़रूर उनके साथ होता है। फिर क़यामत के दिन वो उनको जता देगा कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। ए पैगंबर, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नज़र नहीं की जिन्हें सरगोशियाँ करने से मना किया गया था, फिर भी वो वही हरकत किए जाते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था, और सरगोशी भी करते हैं तो गुनाह की और लोगों पर बेजाज ज़्यादती करने की और रसूल की नाफरमानी की। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो ऐसे लफ्ज़ों से तुमको सलाम करते हैं जिन लफ्ज़ों से अल्लाह ने तुम पर सलाम नहीं भेजा है, और अपने जी में कहते हैं कि अगर ये सच्चा पैगंबर है तो हमारे इस कहने पर अल्लाह हमको फौरन सज़ा क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नुम ही काफ़ी है कि उसमें वो दाखिल होंगे, तो क्या ही बुरा ठिकाना है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम सरगोशी करो तो गुनाह की और लोगों पर बेजाज ज़्यादती करने की और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ ना किया करो, बल्कि नेकी और तकवा की सरगोशियाँ करो, और अल्लाह से डरते रहो जिसके हुजूर में तुम सब क़यामत के दिन इकट्ठे किए जाओगे। सरगोशी तो बस एक शैतानी हरकत है, और वो इसलिए की जाती है ताकि ईमान वाले उसकी वजह से आज़ुर्दा खातिर हों। हालांकि अल्लाह के हुक्म के बगैर वो उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखें। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में खुलकर बैठो तो खुल जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा।
اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم پیغمبر سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ پھر اگر تم صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ حکم سن کر ڈر گئے کہ سرگوشی سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ تو خیر، جب تم ایسا نہ کر سکے اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو اب اسلام کے ضروری احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہونے پائے، بس نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہوں نے ایک ایسے گروہ کو دوست بنایا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے، اور وہ لوگ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور باوجود یہ کہ وہ جانتے بوجھتے ہیں پھر بھی جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں ذرا نہ بچا سکیں گے، وہ ہیں دوزخی اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمانوں، جس دن اللہ ان سب کو زندہ اٹھائے گا تو وہ اس کے آگے بھی قسمیں کھائیں گے، جس طرح تمہارے آگے کھایا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اچھی راہ پر ہیں۔ خوب جان لو وہ بڑے ہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں، سن لو شیطان کے گروہ کے لوگ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تو لکھ چکا ہے کہ ہم اور ہمارے پیغمبر ہی غالب ہو کر رہیں گے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اے پیغمبر، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایسوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ لوگ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے ہی کے کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ پکے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں، سن لو اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔